president. Saka om den nye 420 kV kraftlinja mellom Ørskog og Fardal har vore ei stor og viktig sak på Nordvestlandet i flere år. Linja har møtt sterk motstand i mange kommunar og mange bygdelag. Linjenettet i Sogn og Fjordane er svært dårleg. Derfor har det også vore kravd å få på plass større kapasitet på linjenettet i vårt fylke. Det er svært viktig å få forsterka linjekapasiteten mot Midt-Norge, og det hastar. Midt-Norge er eit område med stort underskot på straum, og vil ha eit aukande kraftunderskot i åra som kjem. Sist vinter opplevde forbrukarane og næringslivet i Trøndelag og Møre og Romsdal svært høge straumprisar. Dette er svært alvorleg for regionen, både for husholdningane, som slit med å betale straumrekninga, og for bedrifter som må stanse drifta på grunn av høge prisar. Mykje tyder på at denne situasjonen vil gjenta seg denne vinteren. Dessverre har regjeringa forsømt seg i flere år når det gjeld å sikre kraftforsyninga til Midt-Norge. Likevel, det er tverrpolitisk semje om at en må ha større kapasitet mot Midt-Norge. Selv om det er i sluttfasen av konsesjonshandsaminga av Ørskog-Fardal, blir det stadig kasta fram nye alternative trasear. Vi har merka oss at olje- og energiministeren så seint som i november bad Statnett om å søke konsesjon for sjøkabel på strekninga mellom Hjørundfjorden og Ørskog. Høgre meiner dette er positivt, og Høgre har faktisk pressa på for å ha gjort dette for flere år sidan. På ein slik bakgrunn kan det være interessant å diskutere hvem som har ansvar for framdrifta i denne saka. Er det dei som ikkje ønskjer denne linja inn i sine nærområde, eller er det rød-grønne politikarar som ikkje har hatt vilje eller evne til å få alle kort på bordet tidleg i prosessen? Høgre har gjennom flere år etterlyst ein offensiv nettpolitikk som kunne gi sterkare linjenett, og der det også blir teke større omsyn til dei negative konsekvensane store luftspenn har på natur og miljø. Ikkje minst gjeld dette i nærføring til busetnad og viktige rekreasjonsområde for folk. Høgre har ved flere høve kravd handlingsplan for å møte kraftkrisa i Midt-Norge. Tidlegare senterpartistatsråd Roger Enoksen lova på Stortingets talarstol at ein slik plan skulle komme i 2006, og kraftlinja Ørskog-Fardal vil være ein viktig del av ein slik plan. Tidlegare senterpartistatsråd Åslaug Haga uttalte i 2007 at det skulle lagast nye retningslinjer for nettpolitikken før ein tok avgjerd i saken om kraftlinja Ørskog-Fardal og Sima–Samnanger. Ingen av desse løfta er haldne. Passive raud-grønne politikarar har kasta vekk mange år i arbeidet med å få på plass ein nettpolitikk som kunne gi eit sterkare og sikrare nett, som i tillegg kunne skape tillit til dei prosessane og avgjerdene som skulle takast med utbygging av nettet. I desse dagar ser vi konfliktane som rasar mellom naboar og nabokommunar i Sunnfjord, i Nordfjord og på Sunnmøre. I avisa Firda kunne vi 9. desember lese på framsida at 600 personar i Førde er i kamp for sitt nærområde. Det har lenge vore kraftige protestar mot trasear som går inn mot sentrum i Naustdal. På same måte er det ønske om å få utgreidd eit alternativ med sjøkabel over Nordfjorden vest for Eid sentrum. Her har Eid kommune fått klar beskjed om at no er det ikkje lenger tid til å utgreie flere alternativ, sjølv om det kunne vere eit reelt alternativ. Det er sterk motstand mot bygging av store kraftlinjer mange stader i landet. Det betyr etter mitt syn at dagens politikk på dette området er forelda. Det vi har sett frå Energistaren siste tida, passar bra med det Høgre har kravd i lang tid. Vi får full gjennomgang av kraftlinjesaka i Hardanger med 4 ekspertutval. Vi får nye vurderingar av dei mest kritiske punkta på strekninga mellom Ørskog og Fardal, og ikkje minst blir det søkt om konsesjon for sjøkabel på delar av strekninga mellom Ørskog og Fardal. Det betyr at Høgre har fått gjennomslag på viktige saker som vi har pressa på for tidligare. Så får raud-grønne politikarar vere så vaksne at dei tek fulle og heile ansvaret for at det tek så lang tid å få dette på plass, og at dei også tek ansvaret for den kraftkrisa som vi ser i Midt-Norge i dag.